Niingon ang doktor, para ma-maintain ang imong kagwapa, para mas mo beautiful pa ka, aside sa 8 hours nga katulog o pahuway para ma-rejuvenate ang imong tibuok lawas, niingon ang doktor nga moinom pog ka og 8 glasses of water every day to keep you hydrated. Kana, para sa mga gwapa, para sa mahitsuraan, mga ambungan, beautiful. Maunay inyong buhaton. 8 hours nga katulog, og 8 glasses of water. Kitang mga maot, dugay na tang nag-antos, tanang medisina, tanang vitamins, gitumar na, wagod ni epekto mis kang kausa, lahi pod ato Ang atong tambag nga tumanon, dili gikan sa doktor. Ang atong tambag nga tumanon, gikan sa mga nagpuyo sa dagkong kahoy, nagpuyo sa mga dagkong baliti. Ang tambag nila, matulog ka 24 hours a day para may tsansa pa ka nga mo gwapa. 24 hours a day, yung ka nga matulog. Tas ang tubig, dili 8 glasses. 8 kagalon nga tubig ang imong imnon para makaapas pa ka. Nga maabot ka sa point nga mogwapa ka. Ingon ana na siya. Munang kitang mga lisod-lisod og itsura, kung ganahan tang mogwapa, lisod-lisoron pod ta. Amao man ay realidad. Ayaw gyud nagkalimtin ninyo ha. Basta dili gwapa, pareho na kog itsura, matulog ka 24 hours a day. Mainom kag tubig, 8 kagalon kada adlaw. Paminaw. Tarong nga imong desisyon kay laitan ko na imong palopyan, cho.